আমি নো অসমীয়াটো কিমান অসমীয়া কয়, বেছিভাগ ইংৰাজী আমি লগাই দি দিওঁ। হা, খেলা চাই থাকি ক'ব বা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, ইণ্টাৰেষ্টিং অসমীয়া নেকি? এতিয়া মোকো খং উঠি আছে, কোনোবা দুটামান জাপানিজ ক'লে লেকচাৰ মাৰি আছে। এইটো হ'ল বয়স হ'ল, এইটোৰ লগত অলপমান আমি যুঁজিব লাগিব। নিজৰ যিটো মনৰ ভিতৰত অহংকাৰ, আনৰ কথা মানিবলৈ টান পোৱা, শুনিবলৈ টান পোৱা, কোনোবা বাৰে বাৰে মানে কৈ থাকিলেও ক'লে হয় নেকি কথাটো, মইহে জানো, এই ভাৱটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। এতিয়া নিজকে নাৰ্চাৰীৰ ষ্টুডেণ্টছ বুলি ভাবি ল'লে হ'ল, যি কয় তাকে কৰিব দে, সুধি থাকিব নালাগে পাইপ কিয় এনেকুৱা তেৰা হয়, 4-2-0 টাইপ কিয় হয়, বুজি পালা? 7টোনো কি দৰকাৰ আছে আৰু কাটিব লাগে, এই প্ৰশ্নবিলাক কৰিব নালাগে, কৰি যাই থাকা। নাৰ্চাৰীত এইবিলাক প্ৰশ্ন নকৰে, কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ হয় ভাবে এইটোনো এনেকুৱা কৰিলে কি দৰকাৰ, ইমান কষ্ট, সেইটো কিয় কৰিব লাগে? গতিকে আমি ভাষা শিকোঁতে এতিয়া যেনেকৈ টিচাৰে শিকে এনেকুৱা আমি নিজৰ তৰফৰ পৰা এনেকৈ দুখন ক'ব পাৰে, এনেকৈ দুখন হ'ব পাৰে, এইটো আমি প্ৰথম আনিব নালাগে, নিজে নিজে এক্সপাৰ্ট হৈ যাব। तो ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैडम जापानी को दिया गजनजी नो तोरी कोतोबा तुआ सबेते नो हितो सुनी मिसु बितु सुकिरु सुदान देस कोतोबा उचु दिति कोसो चितुआ तागाई नो मोयो इशुरु कोतारो देकिमास देसु कारा वatashi wa kyo no wakai sedai ni nihongo oseiru toいうこのことり込みがすねられていることと日本というの間で多くのことも幸い試合を得るようになるとも思っています。本日日本語の先生であるこの後に願いがあります。どうかできる限りわかりやすく私の瀬戸に汗投げてください。そしてお寄せてここに来る私たちインド人の先生方にも言葉を教えるための技術、テクニックを教えて伝えてください。जबरदस्त कोशिश कर रहा हूं। इपन्नी आसाम सुसुनो तोराए बारो मिंजुकु गोनो हात्सुनो आ निहोंगो तो इचिशिमास देस कारा तोराए बारो नो चेतु तासिवा तायासुकु निहोंगो रियुसु नि हानासेरु यो नि नारु desu watashi wa bodogo anasumo no desu ga bodogo no hatsuno to nihongo no hatsuno wa onaji desu watashi no nihongo no sensei de aru anata mo kitto kono te no sukoshi wa wakari ni notta koto to omoimasu。私は日本語ができますし、日本語の20つのも習ったことはあります。ただ、おなよくは見ながら読んだだけです。それでも、私は 70% とくらいは発音できたのではないかと思っています。いかがでしょうか？それはありますのか？तो थोड़ा कोशिश हो रहा हो। आरिगतो आरु हाँ, अरे कहा खो गया मेरा हमेशा से, इतना कागज हो गया। मोर देन 70%। तो और दो तीन आने से आ जाएगा। हाँ, आरिगतो गोजाइमास। मैडम अच्छा नहीं हुआ है लेकिन समझते हैं, है ना? पहले तो समझना, इसके बाद धीरे धीरे बोलते जाना। तो ये मेरा सिर्फ कल इवनिंग में ना 2-3 बार मैंने कोशिश की और इसके बाद मैं थोड़ा जानता है, लेकिन इतना अल्फाबेट्स को मैंने आसान बनाना मेरे ब्रेन में मुश्किल हो रहा है, मतलब है ना, इंग्लिश स्क्रिप्ट में। तभी मैं हिंदी में थोड़ा लिख रहा हूँ, मेरे स्टाइल में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुनते सुनते वो इजी हो जाएगा। और ये जो ट्रांसलेट है
मैं इसको भी याद कर सकेगा। इंडो जापान में वही बोल रहा हूँ कि हमारे जो संबंध है वो भी तगड़ा बन जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद इसको ओपन करते हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हमारे जापान फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल मिस्टर कौशी जातो जी को। आई थैंक यू हिम। देशमुख जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और सारे हमारे आसाम स्किल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से लेके डीन और बाकी जितना भी स्टाफ है, और यहाँ पर हमें जाने माने जितना भी व्यक्तिगण है इसके साथ मतलब संपर्क है, ये सभी को मैं अपनी तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, मैं श्रद्धा भी ज्ञापन करता हूँ। सारे नए जो हमारे जापानीज भाषा टीचर बनने के लिए सीखने आया है, सभी से मेरा शुभेच्छा है, मेरा गुड ओएसिस है। मैं आशा रखता हूँ आप लोग 8 महीने नहीं 6 महीने में जापानीज पूरा बोल सकेगा, और खुद के बीच में भी आप लोग बोलते रहिए, बात करते रहे। आप लोग 1-2 महीने के बाद अपना भाषा छोड़ दो, सिर्फ जापानीज में ही बात करना शुरू कर दो, और जितना भी फ्रेंड्स है सर से कभी भी इंग्लिश या हिंदी में बात मत करो, सिर्फ जापानीज में करो, तो 2-3 वो कार्य करते रहेगा। और ये भैया के साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो जापानीज इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेटर है, उन लोगों का नाम भी आप सब बच्चों को दे दीजिए, ताकि वो लोग उन लोगों के साथ कभी कभी मतलब कुछ दे सकता है। जैसे मैं व्हाट्सएप पे देखे वो भी आज इसको कर रहा हूं, और वो भी बोल रहा है जॉब साहब आप मुझे मेरे से मतलब मदद मिलेगा। तो इसी तरह सबको भी कर देना है, सबके भी बोलना है, बहुत आसान है, और सचमुच आसान है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरी है। भाषा एक बार में 100% जानने का जरूरी नहीं है। भाषा पहले हम लोग 10% 20% जानने से इंग्लिश डाल डाल के भी बात कर सकता है, और इसके बाद धीरे धीरे जापानीज वर्ड्स आ जाएगा। আমি ইংরাজি লোকাই লোকাই কব পাৰিম, জাপানিজৰ লগত নো ইস্যু। মাত্ৰ গ্ৰামাটিকেল কিছুমান কথা তো শিকি ললে হয়, বাকি শব্দ প্ৰব্লেম নাই। জাপানিজে ভাষা নাজানে, বহুত শব্দ জাপানিজে জানে ইংলিশ না, ইজ ইট নট? Japanese they have problem in speak English, but Japanese people understand English words. So with mixed English words, first we can start talk with them in Japanese. বুঝি পালে না? আমি নো অসমীয়াত কিমান অসমীয়া কয়, বেছিভাগ ইংৰাজী আমি লগাই দি দিওঁ। হ্যাঁ, খেলা চাই থাকি কব বহুত ইন্টারেস্টিং, বলে ইন্টারেস্টিং অসমীয়া নেকি, হয় না নহয়? গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি অজানিতে গোটেই বেলেগ শব্দ লগাই লগাই অসমীয়া কথা আমি কওঁ, হলেও আমি নিজকে ভাবো আমি অসমীয়া। গতিকে জাপানিজতো একো প্ৰব্লেম নাই, তোমালোকে 2 মাহৰ ভিতৰতে কথা পাতিবা আৰু ইংলিছ মিক্স কৰি ফেলে কথা পাতিবা ন, কিন্তু বেছি অভ্যাস কৰিব নালাগে। আমি ওয়ার্ডস মিনিং বিলাক লৈ 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 কৰিব লাগে। আৰু এছামিজ গ্ৰামাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত এছামিজত অকণমান টান হ'ব 2 দিন মান। এইটো তাৰমানে যেনেকৈ আমি অসমটো অসম কব নোৱাৰো, এই যে বড়ো বিলাকত ওংখাম কয়, এটা জাপানিজত কব পাৰিব, কিন্তু অসমীয়া হঠাৎ কৰি এইটো কব নোৱাৰি, কাৰণ আমাৰ অভ্যাস। মই সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকৰ বয়সৰ অভ্যাসটো ভাঙাটোহে ডাঙৰ কাম, বুজি পালা নাই? চবতে মানুহ তেনেকুৱা অভ্যাস হৈ গলে এইটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, নাই মইতো এনেকৈ কৰি আহিছো, সেইকাৰণে নতুনটো ল'ব নোখোজে, নাই মই এইটো কষ্ট পাওঁ। এইটো অলপমান হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া মেচিউৰ্ড হৈ গল, আৰু মেচিউৰ্ড হৈ গলে মানুহ অলপ অহংকাৰ হয়, খঙিয়ালো হয়, বাদ দে জাপান তাপান নিশিকো আৰু মানে এনেকুৱা আহি যায় মন, এইটো হ'ব নালাগে। ঠিক আছে, মানে যিটো বস্তু 20 বছৰ বয়সৰ আগত কৰিব লাগিছিল, এইটো বস্তু আজি 25-30 বছৰত কৰি আছা, অলপমান বেলেগৰ তলত থাকিবলৈ অলপ টান পায়, মানে কোনোবা অৱস্থাত আৰু নিজে